Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. The second UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia Pacific and the Pacific resmi dibuka oleh Director for Regional Asia and the Pacific, Director of the Regional Department for Asia and the Pacific, UN Tourism di Bali International Convention Center, Bali. Pembukaan Second UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism ditandai dengan pemukulan gong oleh Director of the Regional Department for Asia and the Pacific, UN Tourism, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio, Union Minister of Hotels and Tourism Myanmar, Tetet Kine, Deputy Minister Ministry of Tourism Maldives, Mariam Nashita Nashid, dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Dalam sambutannya, Hari Huang mengapresiasi kesiapan Indonesia, terutama Provinsi Bali dalam menyelenggarakan pelaksanaan Second UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific di Bali. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio saat memberikan welcoming remark dalam The Second UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism in Asia and the Pacific di Bali, International Convention Center Bali, mengisahkan sosok Raden Ajeng Kartini, salah satu tokoh pahlawan wanita yang terkenal di Indonesia. Sosoknya menjadi pahlawan wanita yang sangat berjasa dalam memperjuangkan emansipasi wanita di Indonesia. Ia menyebut ketika Kartini berusia 12 tahun, Kartini dipingit di rumah untuk mempersiapkan pernikahannya. Selama pengasingan, Kartini terus belajar secara mandiri dan diam-diam mengembangkan minatnya pada bacaan politik dan feminis barat. Hal tersebut ia lakukan agar dapat mengubah nasib dan masa depan perempuan agar bisa setara dan berkesempatan mengenyam dunia pendidikan. Karena menurut Kartini, perempuan menjadi sosok penting dalam membantu peradaban bangsa. Menurut Angela, pemberdayaan perempuan bukan sekedar soal pencapaian kesetaraan dan hak asasi manusia, namun dengan pemberdayaan perempuan bisa menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian dari International Monetary Fund menunjukkan bahwa dengan mempersempit kesenjangan umum di pasar tenaga kerja, dapat meningkatkan PDB di negara-negara pasar negara berkembang sebesar 8%. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari pengurangan kesenjangan gender, hasilnya akan lebih besar lagi, yaitu akan meningkatkan PDB di negara-negara tersebut rata-rata sebesar 23%. Wamen-Parekraf menyampaikan bahwa Indonesia berada di peringkat 87 dalam kesenjangan gender global, dan menurut riset Global Gender Gap tahun 2022, Indonesia baru mencapai 69,7% kesetaraan gender. Angka ini masih diperlukan naik sebagai upaya untuk menuju kesetaraan gender. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi perempuan dan pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata. Meskipun partisipasi perempuan tinggi dalam pendidikan dan lapangan kerja, menurut Wamen-Parekraf perempuan cenderung bekerja pada pekerjaan yang kualitasnya lebih rendah dan lebih formal. Perempuan yang juga kurang terwakili dalam peran strategis dan kepemimpinan. Bahkan ketika laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, statistik menunjukkan bahwa kesenjangan upah berdasarkan gender masih ada. Lebih lanjut, Wamen-Parekraf menyampaikan peran perempuan pada UMKM Indonesia. UMKM Indonesia menyumbang 97% lapangan kerja dan berkontribusi terhadap 61% PDB Indonesia. Dan 64% perempuan adalah pemilik UMKM. There is one famous saying that I want to share with you here by Ibu Kartini. She said in Indonesian, in bahasa, sampai kapanpun kemajuan perempuan itu menjadi faktor penting dalam peradaban bangsa, which translates in English, at any time, women's advancement is an important factor of a nation's civilization. And I couldn't agree more. Women's empowerment is not just a matter of achieving equity, equality, and human rights, but women's empowerment translates into economic, social, and environmental. Studies have shown that empowering women also means better climate solutions, with their crucial role in managing, conserving, and utilizing natural resources. It also reduces poverty rates, reduces food insecurity, and increases families' wellness for safer and healthier communities and hence nations. Tourism is said to be one of the answers to gender inequality gap. Due to many opportunities it gives women to participate in the sector, and in many parts of the world, including Indonesia, women make up most of the tourism workforce and entrepreneurial ventures, even in education. Moreover, through tourism, people-to-people contact increases, and here, ideas and perspectives are exchanged and opening up the local people's horizon to the possibilities of what women can do, and this is empowering.
So with this opportunity, I would like to acknowledge UN Tourism for your commitment to this cause. And of course, to everyone here, excellencies and all distinguished guests, and to my team in the Ministry of Tourism and Creative Economy, and of course, Bali Tourism Polytechnic University, I'm sure that this conference catalyzes meaningful change for women in the tourism sector and also the tourism sector through women empowerment. Women Parekraf pun berharap melalui Second UN Tourism Conference on Women Empowerment in Tourism menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dan kesetaraan gender di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim Elgen Media melaporkan.